समय मालदा विधानसभा के बीजेपी एमएलए गोपाल साहा को ड्रेनेज सिस्टम और पक्की सड़क बनाने की मांग को लेकर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि इलाके में सड़क नहीं है, नाला नहीं है, मानसून में इलाका डूब जाता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है। अगर एमएलए बाउंड्री वॉल बनाएंगे तो आना जाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने इन बातों को हाईलाइट करके अपना गुस्सा जाहिर किया। पता चला है कि इसी दिन बीजेपी एमएलए गोपाल साहा 12 लाख रुपए की लागत से महानंदा शक्ति संघ की बाउंड्री वॉल का शिलान्यास करने आए थे। दावा है कि नारियल फोड़ते समय महिलाएं आगे आईं और अपना गुस्सा जाहिर किया। एमएलए ने कहा कि म्युनिसिपैलिटी तृणमूल की है, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। बीजेपी के सत्ता में आने पर काम किया जाएगा। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। मालदा पौरसभार 18 নম্বর ওয়ার্ডে মহানন্দা কলোনি মহানন্দা শক্তি সংঘ গ্রন্থাগার কলোনির মহানন্দা শক্তি সংঘ গ্রন্থাগারে যে মাঠ আছে সেই মাঠের একটি সীমানা প্রাচীর দেওয়ার জন্য বাউন্ডারি ওয়ালের জন্য দাবি ছিল বহুদিনের। সেফটি সিকিউরিটির জন্য মাঠের এলাকার গ্রামবাসীদের দাবি মেনে বিইউপি ফান্ড থেকে এমএলএ ফান্ড থেকে 12 লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেটা দেওয়া হয়েছে। ডিএমকে লেটার দিয়েছে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তার সেটা অনুমোদন করেছে এবং 12 লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কাজ নির্মিত হবে। আজকে তার শুভ শিলান্যাস হবে। এতে করে সাধারণ মানুষের অনেক উপকার হবে। সেই জন্য আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি। আজকে মহতী দিনে, আজকে মহাশিবরাত্রি, এই মহাশিবরাত্রি আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এই আমাদের মহানন্দা শক্তি সংঘের যে লাইব্রেরি ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি তার সভাপতি সম্পাদক সহ আমাদের সমস্ত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের এই মালদা পৌরসভা